9 Mei 2019. Joki cilik, Suhu kecil. suhu kecil. Joki Sejak dini diajari. lapete Om Grandong. Sejak dini diajari. PAUD. Sejak PAUD belajar PAUD. Sejak PAUD, joki PAUD. Joki cilik. Suryane ngawe. Padha poso to iki, Kak? Puasa. Yang ngerposo ngono kan, musimnya. Iki puasa. Puasa ngabuburit bareng joki cilik soleh. Puasa sambil joki burung. Oke? Dengan semangatnya meloloh burung. Entang, Dek. Diloloh, Dek. Burung apa, Dek, wi, Dek? Diloloh. Burung apa, Dek, wi, Dek? Burung apa? Burung jalak. Burung apa, Dek? Tuh, masa kaya ngono jalak. Jalake ora ngono kuwi. Jalake sing hitam ngono kae. Juara berapa engko, Dek? Juara berapa engko, Dek? Heh?